Hi guys, welcome back to my new vlog. So I'm in Savantwadi and I'm here for the feast. सो काल आमी ऑलरेडी ऑल्टर बीन सगळें क्लीन केल्ले कित्याक ते सगळे बारीक बारीक हांव घेयना मागीर ती व्हिडिओ खूब व्हडली जाता. सो सी ऑलरेडी गैरमूय काडलेलो फूल घरान आमी सगळें क्लिनींग केलां. सो आयज चिंतलें बेश्टें वरांडा क्लीन करूंक कित्याक ते चड मॅस जाल्ले आनी सगळे ते ऑनियन्स बीन सगळे इसर तिसर बीन जाल्या कांदे सो ते सगळे आमी एक कडेक करूंक चिंतलें. सो आय हॅड माय ब्रेकफास्ट एट अरावंड 8:30 आनी मागीर अशें 9 o'clock बीन मागीर हांवें स्टार्ट केलें सगळें करूंक. मागीर ते करता करता म्हणसर मागीर तो खूब लेट जाता मागीर तो मातसो वाज जाता आनी मागीर म्हाका ऑरियोकूय मातशें न्हांवूंक घालूंक जाय आसलें आयज आनी सांजे मागीर 9 वचोंक जाय आसलें. सो आयज हांवें चिंतलां बेश्टें वरांडा क्लीन करता आनी मागीर जालें आमचें आयज मॉप बीप मारलें आनी मागीर जालें. सो आयज गणेश चतुर्थी बीन सो 3-4 घरांनी वचोंक जाय आमची नेबर्स बीन आहा थिसर सगळीं कोंकणी मराठी लोकां बीन खूब आहान सो कोणागेर वचोंकूय जाय आमकां. सो आफ्टर 9 येयल्या उपरांत मागीर वयतलें. सो आयज हे इतलेंच कोत्ता हांव एक सायड कवर जाली करून. सो ही आतां दुसरे सायडीन ऑपोजीट ती ऑनियन्स मातशे एक सायडीन हाडया ते आमी कांदे कित्याक ती स्पेस खूब ऑक्युपाय जाता ताका लागून ते इल्ल्यात उरल्या. सो हांवें ते एक सायडीन घातले सगळें क्लिनींग केलें बरे भाशेन. हें पळयात ऑलरेडी आमचें जालें. आतां तरी मातशें क्लीन दिसलें आनी बरी भरपूर प्लेस जाली कित्याक तें खूब सगळें सामान इसर तिसर जाल्लें. आनी आतां मम्मी म्हाजी मॉप बीन सगळें मारून बीन घेतली. मामा ऑलरेडी विंडोज बीन सगळें क्लीन करता. ते मातशें सगळ्या घराचे विंडोज ते क्लीन करता एकलो. आनी आमच्या एंट्रन्सार भायर स्टॅच्यू आहा सेंट फ्रांसीस झेवियराचो तोय मातसो क्लीन बीन केलो. आनी लुडीन मम्मीन म्हाका सांगलें मातसो वोल्या कपड्यान तेजी काच पूस म्हणून. सो ती ग्लास मातशी सेन्सिटीव आसता सो ती वयर चडोन हांवें परत वायप केली आनी मागीर हांवें स्टॅच्यू बीन दवरलो परत. सो मागीर थोड्या वक्तान मागीर मॉम टोल्ड मी मातशें बस बीन उदीक बीन पी. मागीर थोड्या वक्तान सान्नी बीन मारली परत हॉलान बीन मातशें क्लिनींग बीन केलें कित्याक ती मागीर मॉप मारता म्हणूंक लागली आपूण. सो मागीर हांवें सगळें सान्नी बीन मारलें फास्ट फास्ट सगळें केलें बीन आनी मागीर बसलें कित्याक मागीर म्हाका ऑरियोकूय न्हांवूंक बीन घालूंक जाय ताका लागून. मम्मीन सोफाकूय कवर ते घातलें. आयज गणेश चतुर्थी त्यो सायडीची काकी बीन ती आमकां जेवण बीन घेवन येतालीं सगळीं. कुकिंग रायस उदी घाललेला आज पती. A few minutes later. मोगान पळय नानू मोगान पळय लोक ताका लागून भियातात तुका. बिग बॉय मामाची बिग बॉय. गिव सेकंड गिव अ सेकंड. मागीर वचूया भोंवंक तुजो टायम जावंक ना. 1 hour later. रुडीन मम्मी तर आपले दुयेंच करून उलयता. बारीक बारीक
ही बावल्यान ना मस्त पाऊस येयलो सो हांव आतां भितर वयता. 2 hours later. आतां ओरियोक न्हांवन घातल्या उपरांत म्हाजी व्हिडिओ एंड करता. सो थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लायक, कमेंट, शेअर एंड सबस्क्राईब टू माय चॅनल.